Okay, we have a chef. Now our chef is Chef Precious. Nagluto siya, oh. Kasi pangalan ni? Kasi pangalan ni? Chef? Chef Precious. Hi. Pwede ka malingi? Chicken gordon. Asa man din ba yung luto, Wow, ano yan, ay. Wow. Chicken gordon. Mo din ay chicken gordon siya, ay. Imo na butangan, oh. Red rum. Tapos, sinamuni. Ano na yung kalobo siya? Oh, magandang kasi tayo. Pakita mo rin. Pagod na ron. Kuya, si Kuya Pagtilaw. Kuya. Be, ibot ang dali si Precious, be. Ay, pulbo na si Precious. Kana isa, ulit ko na po na siguro. O kana, pwede na na. Kasang pula-pula. Uy, kalamian ni si Precious, ay. Uy. Luto na ni Be, tanaw na, be. Be, alis na, be. Be, kailan ka na mo, be. Kumadjuan. Please. Ibutan na, sige. Ibutan na, Master Chef Precious. Ay, Master Chef Joanna. Palit ito ba? La!